जोरदार खोजा चली अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी को बांग्लादेशी अनुप्रवेश चिन्हट पर मुख्यमंत्री निर्देश पर तत्पर जिला प्रशासन समुद्र उपकूलवर्ती अंचल सामुद्रिक थाना पक्षर माछधरा जेटी मानक चली तनाघना वासुदेवपुर ब्लॉक कसिया सामुद्रिक पुलिस पक्षर कसिया जेटी थिबा समस्त बोट्र कर्मचारी परिचय पत्र जांच करा जायछि। समुद्र मध्य को जाउथिबा किंबा माछ धरी कूल को फेरिथिबा समस्त बोट्र कर्मचारी परिचय पत्र जांच सह सेमानकर ठिकाना एवं मोबाइल नंबर चेक करा जायछि। सरकार पक्षर जोगाई दिया जायथिबा परिचय पत्र विषय पचारि बुझिछि पुलिस। आधार कार्ड पान कार्ड और ठिकाना सब देखुंती केत दिन काम कौन सब बुझा बुझी सब कर दीदी आसी कहले कि सार आसी कहले देखा उठेबनी आसिक जदि हम खबर जनइब। আমার চেকিং হচ্ছে আইডেন্টি কার্ড, ভোটার কার্ড, তোমার আধার কার্ড, তোমার পরিচয়পত্র সব খুঁজছে। আমি বলি আমার পরিচয়পত্র সব আছে, দেখো, আর কোনো যদি অসুবিধা হয় তাহলে ইয়ে করতে হবে। পুলিশ চেক হচ্ছে তোমার মানে বাইরে থেকে এসছো নাকি, বাংলাদেশের থেকে। না, বাংলাদেশ থেকে আসিনি। না, যদি কোনো খবর টবর পাওয়া যায় তুমি খবর দেবে। ভেরিফিকেশন খবর চালছি এটু বাহারু সসপিशियस লোক আসছেন বাংলাদেশী হিসাବରେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆସୁଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପରଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଆଉ ତାଙ୍କର କନେକ୍ଟେଡ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ନମ୍ବର ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ସେମିତି କିଛି ସସପିସିୟସ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।